Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silmi Nur Alfianti dari kelas 11 IPA 4 akan menjelaskan sedikit tentang different opinion. Have you ever been consulted by anyone? Or are you asking someone else also for opinions? Both activities are called asking and giving opinions. In everyday conversations, asking and giving praises in very other forms. This calls for understanding what sentences we can use to express and inquire of opinions. Don't flip over because these two types are different. Let's see. Pernahkah kamu dimintai pendapat oleh orang lain atau justru kamu menanyakan opini ke orang lain? Kedua kegiatan ini disebut sebagai asking dan giving opinion. Dalam percakapan sehari-hari, asking dan giving opinion sangat sering kita jumpai. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengetahui kalimat apa saja yang bisa kita gunakan untuk menyatakan dan menanyakan pendapat. Jangan sampai terbalik karena dua hal ini berbeda loh. Yuk simak penjelasannya. Asking opinion atau bisa disebut juga menanyakan pendapat atau opini. In language, asking has a meaning of opinion. When the two words are combined, asking means for an opinion or for an opinion. Asking when it was when you want to asking or require an opinion from someone else. Secara bahasa, asking artinya meminta, sedangkan opinion memiliki arti opini atau pendapat. Apabila kedua kata tersebut digabung, asking opinion berarti meminta pendapat atau menyatakan pendapat. Asking opinion digunakan ketika kamu ingin bertanya atau membutuhkan pendapat dari orang lain. Personal opinion. There are many ways to ask for an English opinion. Let's consider an example. Ada banyak cara untuk menanyakan pendapat dalam bahasa Inggris. Yuk, simak contoh berikut. Here are expressions to state our opinions or thoughts. Berikut ini adalah ungkapan untuk menyatakan pendapat atau meminta pendapat kepada teman kita. Personal opinion atau pendapat pribadi. In my experience, dalam pengalaman saya. In my opinion, menurut pendapat saya. I think, menurut saya. I'd say that, aku akan mengatakan bahwa. I want to point out that, aku ingin menunjukkan bahwa. I believe that, aku percaya itu. Setelah itu, ada pikiran umum juga atau bisa disebut general thought, yaitu it is thought that, hal ini dianggap bahwa, many people say that, banyak orang mengatakan bahwa, it is considered, hal ini dianggap, it is generally accepted that, hal ini secara umum diberikan bahwa, most people do not agree, kebanyakan orang tidak setuju, several people believe, beberapa orang percaya. Nah, itu adalah kita untuk menanyakan kepada orang pendapatnya. Misalnya, pendapat kamu apa? Gitu, tapi ini dalam bahasa Inggrisnya. Nah, selanjutnya yaitu ini cara untuk menanyakan pendapat atau pikiran seseorang yang tadi. Atau bisa disebut juga asking for one's opinions. Here are expressions to ask for one opinion or thought. What do you think about? Apa pendapatmu tentang? What's your opinion? Apa pendapat Anda? What do you mean? Apa maksudmu? What would you say about that? Apa yang akan kau katakan tentang itu? Lalu setelah ada asking opinion atau bertanya tanggapan, sekarang ada giving opinion atau memberikan tanggapan. If obstries we learn about getting opinions, we will now see how to give opinions or giving opinions. Before expressing an opinion or idea comes to mind, you know to start a sentence that is concrete, so that others can easily understand your opinions. Jika tadi belajar mengenai menanyakan pendapat, sekarang kita akan melihat bagaimana cara untuk memberikan pendapat atau giving opinion. Sebelum mengutarakan pendapat atau ide ada di pikiranmu, kamu harus tahu bagaimana mengawali kalimat yang tepat supaya orang lain dengan mudah memahami pendapatmu. The following are examples to respond opinion on thought. Berikut ini adalah ungkapan untuk menanggapi pendapat atau pikiran seseorang. Nah, di setiap pendapat itu pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Seperti agree atau setuju. Kita akan menjawabnya dengan kalimat of course, tentu saja. You're right, kau benar. Yes, I agree. Ya, saya setuju. I think so, kurasa begitu. That's good point. I don't think so either, atau that's true. Nah, sedangkan yang tidak setuju, kalimatnya seperti that's different, I don't agree with you, however,
That's not everything true. On the contrary, I'm sorry to disagree with you. Yes, but don't you think? Nah, lalu di sini ada example dialog asking and giving opinion. Contoh pendapat yang setuju. Hi, can I ask you something? Of course, I need your opinion about my painting. Do you think it's good enough? Wah, I think your painting is beautiful. Did you paint this all by yourself? Of course. No, of course. Do you think my painting is not too much? No, I really like your painting. Expressive the colors. Thank you. Your opinion means a lot to me. Nah, setelah itu ada contoh pendapat yang penolakan juga. Contohnya seperti dialog ini. Vic, hi Kev. Have you heard about the new bakery store? Kevin, yes, I have. Vic, what do you think about it? Kevin, personally, I think the flour is little bit too sweet. Vicky, I disagree with you. Kevin, what is your point of view? Vicky, in my opinion, the cake and bread is delicious. Kevin, fair enough. As far as I'm connected, they're still new, so that can still develop. Yes, I totally agree with you. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.